हाँ आज्ञा मु एडीएस क्रिएशन घरगला रिपोर्टर धंड मोर सब बेले हलु थाए आ मो सहित अछंती झाटिया कैमरामैन कैमरामैन कोड़े गला हाँ आज्ञा गाँ टू सहर एबे गोटे चर्चा बिलाती 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 रेट बढ़ला परे साधारण जनता केते हंतसंत आउ परिया वाला केते मालामाल एटा तो आपण भल भाव जानी तो सेमिति किछि लोक सह आज आम भेटी तांकर अनुभूति पचारि बुझीबा तो आसंदे एबे जीवा अरे सुमित्रा छाड़ कौन राति सारा अंटलानी पुणी सकाल आरंभ हो गल झाड़ू बोली तुम छाड़ मत मौसा मौसा कुआर जात टे बाइकटा दे दी जाओ रह मो माइकिना कड़े सकाल रोखई थोई दौनी मो गुआल ओड़ा ये कहला बाइक दे टे परिवार रेट विषय कहि टे कोन अनुभूति अछि एबे अनुभूति शुणु हाँ बहुत जितल से बुढ़ू चाली रे तोर पद्म धक 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 छाती हुए दिन रे हुए पुणी राति रे हुए समझे आमर झील पूरा पसंद अच्छा हेले जय बाबू तो कौन किसी कहूना जय बाबू सी कौन कह सी तो देखिकी नाड़ गड़े सारे मो पुआ टे भारी नाड़ुआ आ सी कौन कह अच्छा समझी एवं डिमांड पत्र आड़ को जावा कहून तुम कौन दरकार टंका जहाँ मागे देवी गाड़ी घोड़ा जहाँ कह देवी कह खाली कौन कह ना मोर से सब किसी अभाव ना से सब मोर कौन अभाव अच्छे मोर गोटे डिमांड कौन समुदी कह जहाँ अच्छे मन खोलिक कह कि सब देदेवी कह खाली मोर खाली बाहर बरजात्री टे बिलाती खटाटी दरकार नाई समुदी नाई तू जहाँ माग मुझे देवी 10 लाख माग कि 50 लाख माग कि कोटी माग कि BMW अटी जहाँ चाहिए मुझे देवी हेले बिलाती खटा मुझे पारि समुदी मुझे बिलाती खटा दे पारि बाहर हो जो बिलाती खटा ना से बाहर समुदी 5 लाख 10 लाख कोटी जहाँ मागुच माग गाड़ी घोड़ा संपत्ति किसी जहाँ मोर किसी दरकार नहीं सब नहीं जाओ हेले बागटा कर दियो समुदी मो कथा टे सुन सेती को ना अरे पो तो आखिर कौन लुह आपण जीवन में एते बड़ दुख मौसा आपण का तले चापिकी रखिथिले मो पिछा तले पुओ तो दर्शक बंधु आपण माने देखि पारथिबे मौसा जीवन में बिलाती को नहीं केते बड़ दुख घटी जाइछि एहा को नहीं आमे दुखित जर्जिता वर्जिता सर्विता अच्छा मौसा पुओटा कोन मो भरिया देखाउतला अबे से सला तू पिला आछना में से स्क्रिप्ट लिखना तू कोन कहले बड़े कि ले तो आम ए डेरी न करी आउ जने गुरुनी सह भेटिबा आ तांकर प्रतिक्रिया नबा आसन चतुरी लेला माइले ठेला ये मोहाल मांडा हौज पानी ढाळे यांका परीक्षा अछि नमस्कार भाउज मु एडीएस क्रिएशन रिपोर्टर धंड मोर सब बेले हाल थाए समस्त बुझी सारे आउ कहबा किछ दरकार नै भाउज बिलाती तर ए आकाश छुआ आपण केमती कोन मैनेज करछन रोसई बस कर हौ ताले सुना
ତୁ ଏମିତି ପରହେଲୁ ଟମାଟୋ ଛୁଇଁବାକୁ ହାତ ପାଉନାହିଁ ତୁ ଏମିତି ରୁଷି ଗଲୁ ବାଇଗଣ ମନେ ଖାଲି ସେପଟକୁ ନୁହଁ ଏପଟକୁ ବି ଅନାଅ। आइला दुकान बजार तो बंद हो जाता से 2 किलो बिलाती नहीं आई भाज 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 अरे दियरे बाबू एगोरा कोण आनिया तू नियत दरकार थिला से ऐतिहासिक भूल पड़ जाइतिले एना पांडा आसु ना निया ना भाज एगुरा कौन दरकार थाउ थाउ एगुरा टिके पी नहीं थाउ दे दे हो भाज एथर मैं आसी अरे रुमा को रोसे बच्चा खाई के जीवन नाई मो सांगे सांगे खाई आइछि घरु अरे नहीं तो बक्सो बक्सो रोसे बच्चा खाई के जीवन ना से हो भाज मैं तोरा आसी खाली सेपटको भी नुह एपटको भी टिके अनाओ। भाउज भाउज घरे कहीं ना ना कौन अरे पार तमे हेबा भाउज भाउज बिस्कुट मिक्सचर नियो हाँ तमे टी बस मु आ अरे भाउज एत समय हो गलानी चा पानी कौन किसी ना टिके अरे भाउज टिके चा पानी कौन किसी हबनी घरे बा क्षीर नहीं नाली चा नल टिके कर दियो अरे चा पत्ती भी नहीं तुम भाई को केते दिन लानी कहले से आनु नांती और नाली चा कौन करी भाउज टिके पानी हाँ आनी दो हाँ निया दियो अच्छा दिए रे बाबू तमे घर को केते बजे जीव बाबू खाली खाई पी दे जाइथांते आम घर भात तो सर जाइछि भाउज पखाड़ नाई हाँ अच्छी आणुन हाँ तो निया खाना खाओ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା 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 ଏ ନୂଆ ଲୁଗାଟା ପା ହଉ ଭାଉଜ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ ପିଲାତି ଫିଲାତି କିଛି ଆଣିନି ଚାଲି ଆଇଛି ହଲି ଜୁଲି ନଖନା ଭାଉଜ ମୁଁ ଖାଇ ତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ भाउज आपण महान आम चैनल तरफ आपन को एक गाड़ी बिलाटी मिल किंतु कैमेरा पर तो मुझे डिस्कशन रिपोर्टर दंड सब बेले हल टाइम तो आम ए आउ जड़े परिवार व्यवसाय सह कथा हाँ चल मीठा मीठा भाउज प्रेम मीठा
ବାବୁ ବିଲାତି ଗୋଟେ ଦିଅ ବାବୁ ବିଲାତି ବିଲାତି। ସାର୍ ସାର୍ ସେ ଭିକାରୀଟା ବିଲାତି ବିଲାତି ଧରି କ'ଣ ହେଉଛି ତା ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ବୋଧେ ମିଳିବ। ସାର୍ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଯିବେ ଆସନ୍ତୁ। নে তো পয়সা মোর পয়সা পয়সা কিছু দরকার নেই। তোর কেতে পয়সা দরকার? 5 লক্ষ 10 লক্ষ 50 লক্ষ? মোর বিলাতি দরকার বিলাতি বিলাতি দে। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଏଡିଏସ୍ ଷ୍ଟେସନର ରିପୋର୍ଟର ଦାଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ହଲୁଥାଏ ମୋ ଆଉ ମୋ ସହିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ କହୁନି, ସେଇ ବିଲାତି ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯାହାକି ସେ ବିଲାତି ପାଇଁ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଜଣେ ଭିକାରୀ ବସିଛନ୍ତି ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିକ ନ ମାଗି ବିଲାତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଇଯିବା ଭାଇଙ୍କ ସହ। ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ବସି ବିଲାତି ମାଗିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଶୁଣିବୁ ତାହେଲେ ଅନା ସେପଟକୁ। I love you. ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବି? ମୋ ପାଖରେ ଆଇଫୋନ୍, ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, ମନି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ତୋ ଭଳିଆ ପାଗଳ ଭିକାରୀକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି? ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି ବି କ'ଣ? ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ। ବିଲାତି ଅଛି ବିଲାତି ନବୁ ନବୁ ବିଲାତି। ତୁ ଏମିତି ପରହେଲୁ ଟମାଟୋ ଛୁଇଁବାକୁ ହାତ ପାଉନାହିଁ। ତୁ ଏମିତି ରୁଷି ଗଲୁ ବାଇଗଣ ମନେ ପଡୁ ଭାରି। ସରିଲାଣି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ବି ନଦେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଡିଏସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ତରଫରୁ କିଲେ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ନହେଲେ ଫାଳେ ବିଲାତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଆମର କିଛି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆରେ ଏଇଠି ପାଖି ପରିବା ଦୋକାନଟା ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବା ଦୋକାନଟା ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇ ପାଖି ଆସିଲାଣି। ସାର୍ ବଜାରରେ ଏବେ ପରିବା ଆକାଶ ଛୁଆ, ବିଲାତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗଲ ମୋର ବିଲାତି ରଖାଉଛି, ଆସିଲେ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ସାର୍ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେପଟକୁ ଗଲୁ। ପରିବା ଶସ୍ତା, ବିଲାତି 140କୁ 100, କୋବି ଯୋଡ଼ା 20, ଇଆଡ଼େ ଆସ ଭେଣ୍ଡି ବି ଶସ୍ତା, ବାଇଗଣ ବି ଶସ୍ତା, ଆଳୁ 20, ଇଆଡ଼େ ଆସ। ଏପଟକୁ ଗଲ ଆମେ ଏବେ ରଜା, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି।
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ପରିବାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ତ କେମିତି ସେମାନେ ଏବେ ଭଲ ଆଉ ସାଧାରଣ ହନ୍ତସନ୍ତ। ତ ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗର ସହ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତମେ ଟିକେ ରୁହ, ମୋର ବିଲାତରକୁ ଆସିଥିଲା ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି, ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ 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 ପରିବା ରେଟ୍ ପୁଣି କମିଗଲା। ଭାଇ 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 ଆଉ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଦେବି, ଫୋନ୍ ତ ପରିବା ଦର ଖସିଗଲା। ଯାଉଛି ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଦୋକାନ ଖୋଲିବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପରିବା ଦର କମିଯାଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେଣି। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ନେଇ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ମୁଁ ADS କ୍ରିଏସନ୍ର ରିପୋର୍ଟର ଦଣ୍ଡ, ସବୁବେଳେ ହଲୁଥାଏ ମୋର